13 को 6 बाई इलेक्शन है जिसको बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा। আমি এটুকুই বলবো যে 6টা উপনির্বাচন আছে। একটা হচ্ছে কুচবিহারে সিতাইতে সঙ্গীতা রায় আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটাতে দাঁড়িয়েছেন মাদারিহাটে জয়প্রকাশ টপ্প, একটাতে দাঁড়িয়েছেন মিদনাপুরে সুজয় হাজরা, একটাতে দাঁড়িয়েছেন তালডাংরায় ফাল্গুনী বাবু, একটাতে দাঁড়িয়েছে হাড়োয়ায় রাবিউল ইসলাম, আর একটাতে দাঁড়িয়েছে নৈহাটিতে সনদ দাস। আমি এই 6টি কেন্দ্রে সকল মা ভাই বোনেদের কাছে আবেদন করব যে বাংলা সবসময় আপনাদের সাথে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মামাটি মানুষ এবং 365 দিনই আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং থাকব। তাই আপনাদের ভোটটা দয়া করে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেবেন, জোড়াফুলকে দেবেন, তাতে আপনার এলাকার উন্নয়নের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা সংসদীয় নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীদের জিতিয়েছেন, তারা তাদের মতো কাজ করছেন, সবে শুরু করেছেন, আরও করবেন। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से राज्य की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। सोमवार दोपहर 3 दिन के दार्जिलिंग के सफर पर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों का धन्यवाद, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। इस चुनाव में भी हमें जीत दिलाएं, विकास के काम होते रहेंगे। जो पहले से विधायक और सांसद है वो तो काम कर ही रहे हैं, इस बार नए लोगों को मौका दें ताकि और बेहतर ढंग से काम हो सके। दमदम एयरपोर्ट से बागडोरा रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि सिताई, मदारीहाट, मेदिनीपुर, नैहाटी, हाड़वा और तालडांगरा में 13 नवंबर को वोट होंगे। मैं सभी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप हमारे उम्मीदवारों को भारी वोटों से जिताएं। मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हम पर भरोसा किया है। इस बार भी हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और विकास को रफ्तार देने में हमारी मदद करें। देखिए, मैं दार्जिलिंग आज जा रहा हूँ, इसी के लिए हम शाम को रात तक पहुँच जाएंगे। आज तो कुछ नहीं है कि रात हो जाएगा, कल परसों हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम करके 14 हम वापस आएंगे। 13 को 6 बाई इलेक्शन है जिसको बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा। আমি এটুকুই বলবো যে 6টা উপনির্বাচন আছে। একটা হচ্ছে কুচবিহারে সিতাইতে সঙ্গীতা রায় আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটাতে দাঁড়িয়েছেন মাদারিহাটে জয়প্রকাশ টপ্প, একটাতে দাঁড়িয়েছেন মিদনাপুরে সুজয় হাজরা, একটাতে দাঁড়িয়েছেন তালডাংরায় ফাল্গুনী বাবু, একটাতে দাঁড়িয়েছে হাড়োয়ায় রাবিউল ইসলাম, আর একটাতে দাঁড়িয়েছে নৈহাটিতে সনদ দাস। আমি এই 6টি কেন্দ্রে সকল মা ভাই বোনেদের কাছে আবেদন করব যে বাংলা সবসময় আপনাদের সাথে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মামাটি মানুষ এবং 365 দিনই আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং থাকব। তাই আপনাদের ভোটটা দয়া করে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেবেন, জোড়াফুলকে দেবেন, তাতে আপনার এলাকার উন্নয়নের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা সংসদীয় নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীদের জিতিয়েছেন, তারা তাদের মতো কাজ করছেন, সবে শুরু করেছেন, আরও করবেন। আমি দীর্ঘদিন বাদে দার্জিলিং যাচ্ছি, কারণ ইলেকশানেও আমি যেতে পারিনি, যেহেতু ওখানে অনেকরা করছিল বলে। কাজেই প্রায় বছর দেড়েক বাদে আমি কার্শিয়াংয়ে একবার গেছিলাম, কিন্তু দার্জিলিংটা অনেকবার আমার যাওয়া হয়নি। তাই আমি যাচ্ছি ওদের সাথে। আমি সবসময় চাই দার্জিলিং ভালো থাকুক, দার্জিলিং আচ্ছা রহে, তরাই ডুয়ার্স আচ্ছা রহে, চায় বাগান আচ্ছা রহে, সব মানুষ ভালো থাক। সে রাজবংশী হোক, সে কামতাপুরি হোক, সে নেপালি হোক, সে গোর্খা হোক, সে বাঙালি হোক, সে হিন্দিভাষী হোক,
সে বড়ো হোক, সে বাউরি হোক, সে বাগদি হোক, সে হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই হোক, সে জনজাতি হোক, সবাইকে আমি সমস্ত উৎসবে, সব ফেস্টিভ্যালে শুভকামনা জানাচ্ছি। আপনাদেরও সকলকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। झारखंड महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है और पॉलिटिकली काफी टर्मोइल चलता रहा पूरा झारखंड और महाराष्ट्र। अभी हम कोई राज्यों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये करने का जो हमारा उचित भी नहीं होगा कि अभी वो लोग चुनाव, हमारा जो लोग बीजेपी का खिलाफ में लड़ रहे हैं वो चुनाव में बिजी है। मैं तो जरूर चाहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ में ये लोग वोट दें।